مزہ آ گیا نا, آہی مقصد ہے بھائی. دیگاں پکاؤنیاں سوکھیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا مولانا معوانا ملجانا محمدا عبده ورسوله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صدق اللہ مولانا العظیم. مزاج بناؤ بھی سارے احباب جڑیاں طرح الصلاۃ ادی ایکو بالکل جناب بالکل ایکو جڑی نا جی برائے ضرورت ہلکی پھلکی جتھے مزاج بنے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی. آپ بھی تشریف رکھو بادشاہ تشریف رکھو. الصلاۃ مولانا آپ بھی تشریف رکھو جی آپ بھی. ہاں بھائی جانم تسی بھی جناب تسی بھی جناب تسی بھی بالکل. اب الصلاۃ والسلام علیکہ اور ایک کوئی دی ختم کر دیو جی سادہ کر دے سو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. احباب محبت و ذی مرتبت سامعین کرام مہمانان گرامی المرتبت ذی وقار علماء حق اہل السنہ و جماعت علاقہ بھردے و شاکان مصطفیٰ بالخصوص منتظمین جلسہ جنہوں نے بھائیاں نے اس خوبصورت بزمدہ انعقاد کیتا. اللہ تعالیٰ سب دے رزق مال و جان اندر خیر و برکت نصیب فرمائے. یاسین صاحب میرے رابطے چ رہے وقت ہے پایا اور میں حاضر ہاں. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دے توفیل دور و نزدیک تو جس محبت نال احباب آئے ہو سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. آپ نے ایک مہربانی فرمانی ہے کہ میں تو نال کوئی بہت لمبا باز کرن دا ارادہ نہیں رکھتا, مختصر بامقصد و ضروری باتاں عرض کراں گا اور یقیناً اگر آپ نے توجہ فرمائی اور میرے اور تواڈے واسطے ذریعہ خیر و برکت بھی سبب ہون گیاں اور بہت کچھ سیکھن نو بھی ملے گا. احباب ایک خوبصورت محافل دے اگر مقاصد نو بیان کیتا جائے تو اس مقاصد محافل دے مقاصد چوں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اصلاح اعمال بھی قوم نو میسر آئے اور اصلاح عقائد دے حوالہ نال بھی کلام کیتا جائے. اور ممبر دے تقاضیاں چوں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ حالات حاضرہ دے فتنیاں تو بھی اس قوم دے جوان نو آگاہ کیتا جائے اور پھر انہاں دی اصلاح بھی کیتی جائے. اسی جس دور پر فتنے زندگی بسر کر رہے ہیں حقیقت بات اے وے کہ جان بچانا شاید بہت آسان ہے مگر ایمان بچانا بہت مشکل ہے. آج اسی اپنے معاشرے دے اندر جس جگہ تے بیٹھے ہاں ہر بندہ اپنا رونا اور اپنا درد بیان کردا ہے. کسے دا خیال ہے کہ معیشت بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت دا, کسے دا خیال ہے کہ امن و امان بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت دا. ہر بندے دی رائے مختلف ہے لیکن حقیقت دی طرف نظر بہت کم لوگاں دی ہے. حتیٰ کہ حالات حاضرہ دا سب تو بڑا مسئلہ ایمان بچانا ہے, اپنے ایمان دی حفاظت کرنا ہے. اور جس دور اج تو تسی 10-15 بلکہ 10 بھی نہیں جناب کوئی 15-20 سال پیچھے چلے جو جڑے احباب بیٹھے نے تے ساڈے گھراں دے اندر ایک تہذیب سی, حیا سی, شرم سی. ساڈے معاشرے دے اندر ساڈی قوم دی زبان تے ادب سی. ساڈیاں مسجداں اتنیاں ویران نہیں سن. ساڈے جناب معاملات دین اتنے مضبوط سن. مینوں خود یاد ہے دوران طالب علمی 12 ربیع الاول دا مہینہ آ جاندا سی تے کسے نوں دسنا نہیں پیندا سی. بازاراں اور چوکاں اور گلیاں محلیاں دا ماحول دسدا سی کہ قوم مسلمان ہے. لیکن تسی ویتے ہو قوم بڑی تیزی نال دین تو دور جا رہی ہے. اور اودے اگر اسباب تو معلوم کیتا جائے تے اودے اسباب کو مانگا منڈی یا لاہور دے مولوی نہیں نے, اودے اسباب اے نے کہ اہل یہود اور اسلام دشمن فکر اس بات تے ہزاروں روپیہ انویسٹ کر رہی ہے اور اس قوم نو جناب دین تو دور کر رہی ہے. اور تسی یہ 2-4 منٹ دی تقریر اگر میری سن لی تو پھر اگے تقریر تو ہوا سواد دے دے گی. بھاجی اس قوم نو کوئی نماز تو نہیں روکدا. تسی نماز 5 ویلے مسیتے جاؤ تانوں کسے نہیں روکنا. لے بھائی تو حج کر ہر سال تینوں کسے نہیں روکنا. داڑھی تو رکھ تینوں کوئی نہیں روکے گا. تو جناب صدقہ و خیرات کر تینوں کوئی نہیں روکے گا. ایدا مطلب عمل نال کسے نو اختلاف. سر لاؤ میرے نال, سر لاؤ, سر چنگا ہوندا. او پا گوڈیاں تو ہتھ لا, نوری صاحب آئے آ. ایڈا ٹھلا تو بندہ ہی نہیں ہے. میں خود ذرا اپنے مزاج دا آدمی ہاں تے اپنے مزاج نال
خیال صاحب اگے تسی بہ کے بھی بولن دی پریکٹس نہیں کیتی تے تہاڈا اپنا مسئلہ ہے, پر میرا ساڑا آپ دا ہی مسئلہ ہے. پھر جیڑی میں عرض کردا اینو یاد رکھنا بھی نماز عمل ہے, کوئی نہیں روکے گا. روزہ عمل ہے, کوئی روکے گا. ہر زکات تو عمل ہے, کوئی نہیں روکے گا. اس درد نو سمجھو جڑا درد لے کے اسی پورے ملک سفر کرتے ہیں, پر جس وقت بات عمل دی آئے گی کوئی نہیں روکے گا. پر جس وقت بات ادب دی آ جائے گی, کوئی ذات مصطفیٰ دے ادب تو روکے گا, کوئی اولاد مصطفیٰ دے ادب تو روکے گا, کوئی چاہ رہی ہے کہ جدت دی تک جناب چکر ہے, شاید جدت ہے اور جدت نہیں ذلت ہے. یہ ذلت ہے کہ اسی اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں, اسی ہر رشتہ ذلت دی نظر کر دیتا. تے عزت کی ہے کہ بات اگر باپ دی بھی آوے تے پھر بھی ادب ہوے, سامنے ماں کھڑی ہوے تے پھر بھی ادب ہوے. ہن ساڈا قرآن کی آندا ہے, فرمایا اف ولا تنہرہما, فرمایا اوئے ذہن وچ رکھنا مولوی ہیں, پیر ہیں, قاری ہیں, نقیب ہیں, غوا دیاں گلاں نے, اپنے ماں باپ دے سامنے اولاد اف نہیں کر سکتی. پھر میں تہاڈے نال ہولی جی گل کردا, بہتا پھر ساؤنڈ دا مسئلہ نہ بن جائے. بھاجی مینوں سچی سچی دسیا جے, جیڑا دین پیو اگے اف نہیں کرن دیندا, وہ دین مصطفیٰ دا ادب کتنا سکھاندا ہوئے گا, اور میرے نبی علیہ السلام دا ادب کتنا سکھاندا ہوئے گا, وہ آل بیت اور صحابہ کرام دا ادب کتنا سکھاندا ہوئے گا. اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک بڑی گل کی تھی, فرمایا ادب اور ایمان کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے. فرمایا روح ہے تو جسم ہے. فرمایا ہوئے میرے بھراؤ میرا چیتا رکھنا, ویس مرتضیٰ دی گل اوورال تسی سوشل میڈیا تے سانو سن دیو, پر اج میں تہاڈا بھرا بن کے تہاڈے نال گل کرن لگیا. فرمایا ادب اور ایمان کا تعلق ایسے ہے جیسے روح اور جسم کا تعلق ہے. فرمایا روح ہے تو جسم ہے, قیامت تک ایمان ہودا بچے گا جدے وجود وچ ادب رہے گا. کیا ادب ہے ایمان ہے, جی ادب نہیں تو پھر ایمان بھی رہ سکتا نہیں. کیمرے والا بیلی بھی بہ جائے, میں دا بھی شکریہ ادا کراں گا. ایک قدم اسی اور اگے چلتے ہیں, تقریر دا مزہ لینا ہے, پھر کل آسان ہو جائے گی. حضرت پیر پیرا میر میرا محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی پیر ماں دستگیر ماں. صرف غوث پاک دی یاری نہیں, غوث پاک دی بھی گل چیتے رکھنی. ہن میں آہستہ سنانا, میرا جوان اونچا بولے گا. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. مولوی بولو, باقی تو سمجھ لیٹ ہونا, وہ جنہوں سمجھ آنے ہو تو پہلا مولے نا. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے, اسیر لاؤ میرے نال, ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے, پھر ایک کری یار 4-5 والی بولو گے تو تم دعا دیاں گا. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا. ہن بھی جی دے زبان نال ہوے, ہاتھ نال ہون, آہستہ بولے گا دکھ ہوئے گا. پیر پیرا میر میرا غوث پاک جیلانی, کیا ڈاڈی گل. فرمایا ادب کرنے والا کبھی کافر ہو کے نہیں مر سکتا, گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا. کیوں کہ ایمان تو دا رہنا ہے جی کول ادب رہا, تے جی کول ادب گیا او دے کولوں ایمان گیا, تے جے کول ایمان گیا پھر وہ کافر ہے. ایک قدم اور اگے چلیے. حضرت امام شافعی آپ 15 جڑے جناب 10-12 سال دے بچے بیٹھے نے, تقریر میں تواڈے نال بھی کر رہا, تے جے کوئی بزرگ بیٹھا ہے تقریر اودے نال بھی کر رہے ہیں. حضرت امام شافعی تو پوچھا گیا سب تو کبیرہ گناہ کی ہے, فرمایا بے ادبی. سب تو بڑا گناہ بے ادبی ہے. سب تو پہلا گناہگار تو وہی سی نا جہدے مگر آئی ساری قوم لگی آ, شیطان. مسئلہ اس ویلے عمل دا نہیں سی, مسئلہ اس ویلے کی سی ادب دا. تے اللہ فرمایا فخرج نکل جا. کیوں یا اللہ پہلا بندہ تے انہوں تو معافی دے دے. فرمایا جے پہلے گستاخ نو معافی دے دیتی تے قیامت تک بندیاں دا چاکا کھل جانا ہے. تے میں پہلے گستاخ نو معافی اس وجہ تو نہیں دیتی کہ فرمایا گناہگار نو میری بارگاہ سے معافی دیتی جائے گی, گستاخ نو میری بارگاہ سے کدے معافی نہیں ملے گی. تا میں نہ ہو بچو, خیر ہے داڑھی چھوٹی ہے, کوشش کرو وڈی ہو جاؤ, نماز نہیں پڑھ دے کوشش کرو نمازی بن جاؤ. گناہگار ہو کے مر جانا, گستاخ ہو کے نہ مرنا. کیوں گناہگار نو معافی لب جائے گی, گستاخ نو کدے معافی نہیں لبے گی. سب تو کبیرہ. تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا ہونی چاہیے سمجھ, سواد پھر آ جائے گا انشاءاللہ. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب تو بڑا یعنی کبیرہ گناہ بے ادبی ہے, سب تو بڑی نیکی فرمایا ادب ہے. سب تو نماز حج زکات صدقہ خیرات سارے اعمال ہیں, پر سب تو بڑی نیکی پاکاں دا ادب کرنا ہے. اندازہ کر اسی دو پھر نفل نہ پڑھیے تے نال شکر بھی کریے. اللہ سانو سنی بنایا, جڑے ہے نے وہ بولو, باقیاں بھی خیر ہے. بھئی ساڑی پہچان ہی ادب ہے, اسی پہچانے ہی ادب تو جانے ہیں. یہ کیڑی گل ہوئی منگے دے چوک وچ بھی بندے 5-7 بیٹھے ہون تے چوک والی مسجد وچ عصر دی اذان ہوے تے بندیاں چاہ ہتھ وچ پھڑی ہوے
ਤੇ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਆਖਣਗੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨੇ ਹੀ ਅਦਬ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਉਮਰੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਖਜੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮस्तक ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ या साढ़े मेयारे अदब का किसी को पता ना हो तो वो जाके अपने टेस्ट करवाए। क्यों? जो काम मदीने की खजूर की गिठली को नीचे ना गिरने थे। बता मोहम्मद के बच्चों का कितना हया करते होंगे। भारी साड़ी पहचान की है। इको बंदा वेखो यार एडा बंदा सेहतमंद बोले तुसी नहीं बोले। साड़ी पहचान की है। मेरे जवान दोबारा बोले हो साड़ी पहचान की है। असी हमेशा अदब तो पहचाने जाने। जुब्बा दाढ़ी पग दस्तार है सब कुछ है पर कोई बंदा ये नहीं आखेगा भी सुन्नी गुस्ताख है सुन्नी भी अदब है। क्यों? गल 12वीं वाले दी आवे असी राजी, गल 11वीं वाले दी आवे असी राजी, गल गौस पाक दी आए, दाता साहब दी आए, ख्वाजा साहब दी आए, सहाबा पाक दी आए, आले बैत पाक दी आए, औलिया अल्लाह दी आए, हजूर दी असवार दी आए, बनात दी आए, असहाब दी आए, असी राजी। क्यों? साड़ी तरबियत किसे भंगी नहीं की थी। साड़ी तरबियत की थी ते लाहौर दे दाता की थी। साड़ी बुजुर्गां साड़ी तरबियत करके सानू गुस्ताख नहीं बनाया, सजना दी यार निस्बत दा वफादार ही बना देता है। और यही ईमान है बाहुआ, कुछ समझ आ रही है? ते ये हिसाब वाला दीन है। एक मिनट जी, एक मिनट देने करते हैं पर साड़ी तकरीर पे यही मिजाज साहब है कि हर बंदे ते मेरी नजर है बादशाह को हिलिया जाए भी ना। मैं किसी को हिलन भी नहीं देता। मेरी तकरीर किड्डी कीमती है तो मैनू पता है ना। ये तकरीर मैनू ही आउंदी, तुहानू हर मौलवी नहीं सुनाउणी। इस वास्ते मैं अपने कौम के जवाना नूं आखांगा भी इस मोबाइल के चक्कर च इमाम तबाह नहीं करना। की फायदा उन्हां नमाज़ां दा यार बंदा पाकां तो दूर हो जाए। की फायदा उन्हां हज्जां ज़कातां दा कि बंदा औलिया अल्लाह दा अदब ना करे, सहाबा किराम अहले बैत अतार दा अदब ना करे। ये किहड़ी गल होई? अल्लाह इवें दियां नमाज़ां चुक के मुंह ते मारेगा। नमाज़ां होंदियां उस बंदे दियां कबूल होणगियां जिहड़ा हमेशा वजूद अदब विच रहेगा और ओदी जिंदगी पूरी बादब गुजरेगी। भाई ये साडा मिजाज नहीं। ये भी सहाबा किराम दा। हजूर दे एक सहाबी ने ते चाचे दे पुत्र ने ते ना उन्हां दा अब्दुल्ला बिन अब्बास है। जिन्हें हदीस सुननी फिर उच्ची बोले। हुण रब्बों ने कह दिता भी हदीसां मौलवी सुणाउंदा, वरना मैं तो अज तुहानू कुछ होर सुणाउणा सी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास हिब्रुल उम्मा मुफस्सिर कुरान एवें ही ना पता कराउणा सी। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास स्टेज ते बह के बोलना बहुती सुभान अल्लाह हुंदी, क्योंकि जो ये नहीं ना बोलते फिर वो भी नहीं बोलते। इस वास्ते मैं आदि बरादरी तो चुप नहीं रहने देता। चलो भाऊ जागते पैने। हज़रत हिब्रुल उम्मा अब्दुल्ला बिन अब्बास, सिर्फ मैं अदब ते तकरीर कर रहा फिर जाने आ पाकां दे वेड़े। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला रसूलुल्लाह दे चचा दे बेटे अर्ज करते हैं यार रसूलुल्लाह साड़ी दिहाड़ी तुहाड़ी महफिल च बैठा रहना इंज वाह वाह स्वाद आना ठीक है। यार रसूलुल्लाह मेरा दिल करता है रात भी तुहाडे नाल ही रहना, सिर हिलाउण नाल भी सवाब मिलदा है। यार रसूलुल्लाह रात भी तुहाडी बारगाह च। अच्छा दिल च अब्दुल्ला बिन अब्बास दे ख्याल आया भी मेरे नबी दा दिन एडा सोहना है, हजूर दी रात किड्डी सोहनी होनी है। अच्छा दोबारा मैं एक जुमला बोलूंगा चंगा लगे तो बोल लेना वरना चुप करना। बख्त उन्हां दे जिन्हां दे दिन भी मुस्तफा नाल रातां भी मुस्तफा नाल। असी 15 दिन मदीने रह आईए तो सानू पूरा पिंड हार पा दिंदा है। दस जेड़े अज भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे नाल होण ते ओ सहाबा दी खूबसूरत जमात जिन्हां दे दिन भी हजूर नाल। अब्दुल्ला बिन अब्बास पाक आंदे ने मैं नबी पाक दे नाल कर गया ते सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई बिस्तर ला दियो। बिस्तर मेरा भी लग गया। फरमाया सरकार ने ईशा की नमाज पढ़ी, हजूर तशरीफ लाए, मेरे अल वेख के पा हजूर ने आराम फरमाया, मैं भी सह गया। उन्होंने तहज्जुद दा वेला होया तो हजूर उठे तो मैं भी उठ पिया। सरकार वजू फरमाया तो मैं भी वजू कर लिया। हुण सरकार नमाज़े तहज्जुद वास्ते खड़े होए, मैनू भी हजूर अपने नाल खिलारिया। भाजी आई लव यू बड़ी ध्यान नाल गल सुननी आ। जदों सरकार मैनू अपने नाल खिलारिया ना भाजी मेरी तरफ वेखना। अब्दुल्ला इधर मेरा हजूर नमाज शुरू करती। अब्दुल्ला ने हजूर नाल खड़ा किया ते जहां नमाज शुरू हुई तो अब्दुल्ला 4 कदम पिछा हट के खलो गया। जिन्होंने समझ आई सिर हिलावे बोलना हालात खराब ने, सीसीडी नेड़े रहिंदी है। 4 कदम पिछा सरकार आख्या जी इत्थे खलो। अब्दुल्ला 4 कदम पिछा। सरकार फरमाया सी अब्दुल्ला इत्थे नाल खलो। अब्दुल्ला 4 कदम। हुण मंजर हजूर अपना दायां हाथ उठाया, अब्दुल्ला नूं पकड़िया, फिर नाल खड़ा किया, हाथ इत्थे रखिया, अब्दुल्ला फिर पिछा। बस बस साढ़े नाल दे बंदे बोलो ना जिन्हों साडा दर्द समझ आ जाए। ये अमल है अदब। हज़रत अब्दुल्ला पाक फिर पीछे तीसरे मर्तबा कैमरा मेरे सामने लग गया। सरकार फिर अपने दाएं हाथ
جڑا حضور دی محبت وچ پوے اودی نسل دی خیر ہوے یار. میں گل کسے دنیا دار دے نہیں کر رہا, میں تو مدینے دے تاجدار دی گل کر رہا. پھر عبداللہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور نماز مک گئی, ہولی جی میں بولنا ہے حال دیاں کنداں وی قیامت والے دن تہاڈی سبحان اللہ دی گواہی دین. سرکار نے فرمایا عبداللہ اساں تینوں نال ٹھلیا, ساڈا حکم نہیں سنیا. حضور سنیا ہے, تہاڈا حکم سی ایتھے کھلو, پر ساڈا عشق پیچھے جا. لے بھائی ہن ہاتھ والا بندہ جے سجے کھبے پیچھے رہ گیا. سرکار فرمایا عبداللہ اساں تینوں ایتھے ٹھلیا سی, پیچھے کیوں گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس دیاں اکھاں جھانجے نے, روندے ہوئے حضور دے سامنے آ کے ہاتھ بن کے آویں نے, سارا دے بابا اگ لاؤنی اس عبادت دی جڑی یار دی برابری وچ پڑی جائے. کیوں؟ مینوں اس عبادت دا کوئی نہیں نفع جڑی مصطفیٰ دی برابری وچ پڑی جائے. عبادت بھی وہی نفع دے گی جس عبادت دے تن وچ بھی مصطفیٰ دا ادب ہوئے گا, من وچ بھی ادب ہوئے گا.